जो रुपेश आणि एक कदर त्या हेच घेतो. स्टार्ट करूया न्ही. तुमच्या सगळ्याचे ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक स्वागत करता. आमचे भितर आमचो साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब जो डायस, आमचे स्पोक्स पर्सन बाय स्वाती. राहुल गांधी पॉलिटिकली तो जॉईन जालो, एक्टिव्ह जातकच त्याचं एकच इंटेन्शन आशिल्लें की पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नॅशनल काँग्रेस ही एक ओपन पार्टी आसची, जंय पार्टीन कोणाकूच आडोवप ना आनी जे कोण एक्टिविस्ट जे कोण काम करतात, जे कोणाक दिसता तेणी ह्या पार्टीक जॉईन जावचें आनी त्या खातीर तेणें ह्या पार्टीन ट्रान्सफॉर्मेशन प्रोसेस इंडियन यूथ काँग्रेस आनी नॅशनल स्टुडंट्स युनियनाक हाडले आनी पार्टीची दारां सगळ्यां खातीर उगडी केली. गेल्या वर्साक राहुल गांधी गोंयच्या दौऱ्यार आशिल्लो. बूथ कन्व्हेन्शन एड्रेस करपाक तो गोंयांत आयिल्लो आनी त्या टायमार गोंयचे थोडे प्रॉमिनंट NGOs आनी एक्टिविस्ट हांचे बरोबर ताणें बसका केली आनी त्या बसकेक वेगळे वेगळे NGOs, प्रॉमिनंट NGOs आशिल्ले, वेगळे वेगळे इशू घेवन जे झगडटाले ते सगळे NGOs ताणें जवळ जवळ 45 मिनिट्स एक NGOक दिल्लो आनी त्या टायमार तांणी युनायटेड गोवन्स फाउंडेशन तांणी जे एक प्रेजेंटेशन केल्लें. ही वॉज व्हेरी हायली इम्प्रेस्ड विथ द वर्क दॅट United Goans Foundation has undertaken and the cause on which they were fighting, especially on the corruption issues that they had taken up, and they fought to give the conclusion on many issues. And he had appealed United Goans, all the activists, United Goans Foundation, to join the Indian National Congress. We have various forums, and here even I remember he had offered them that we have cell for the professionals, for professional Congress under Dr. Shashi Tharoor. Thereafter there was a deliberation of Dr. Ashish Kamath with local leadership as well as at Delhi leadership. There was a continuous correspondence, and thereafter they have decided that they will join Indian National Congress today. About United Goans Foundation, I don't think I need to introduce them to you. Through their various petitions, PILs, they have been already working for the cause of Goa, and they have taken up various key issues which are very touching and very close to the Goans, especially the issue of JICA, ZICA. JICAचे जे पैसे येवन कशे BJP सरकारान त्याचो मिसयूज केल्लो ते PIL प्रॉमिनंट आशिल्ले तेंगेले. सायबरेज स्कॅम जे कंप्लिटली एक्सपोज केले, कशे करून मॅन्युप्युलेट केल्ले सगळे टेंडर प्रोसेसूच, आनी कशे करून
सिलेक्टेड सप्लायरांक एडवांटेज दिवपाक जाय ते स्कॅम तेणी PIL गेल्ले. स्पेसीस स्कॅम जो रेंटाचो स्कॅम आशिल्लो त्या स्कॅमाचेय तेणी PIL इवन तेजी ऑर्डर जाल्ली. सॉरी त्या हेजी कंप्लेन जाल्यार थोडे हेजी इवन ऑर्डर जाल्ली आशिल्ली. GIDC स्कॅम, GSIDC स्कॅम आनीक जे इनफेमस हावसिंग बोर्ड स्कॅम, जे हावसिंग बोर्डाची जमीन लँड एक्विजिशन जाल्ली आनी तेजे नंतर ती जमीन कशी करून हे केल्ली तेजी डिटेल ते सांगतले. सो असो आमचो युनायटेड गोवन्स फाउंडेशन. वी आर हॅपी that the prominent and one of the trusted NGO of Goa, who has been trusted by the people of Goa, having the very high integrity, that they have accepted the proposal of our former President Rahul Gandhi, and today they have decided to join our party. We welcome them. So in the beginning, Dr. Ashish Kamath. आणि त्यांचे आम्ही ह्या फॅमिलीक गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी, इंडियन नॅशनल काँग्रेसीक त्यांचे आम्ही स्वागत. त्यांचे 4 प्रॉमिनंट जे आहेत जॉईन जाल्यात. डॉक्टर आशिष कामत, आणि तुमचे मेंबरशिप ना फॉर्म त्यांनी ऑलरेडी मेंबरशिप त्यांनी रजिस्टर करून किती आहे ना सांगता Thank you. So Dr. Ashish Kamath, Chartered Accountant, Anup Borkar, Dominic Norona, and Charles De Silva. Yeah, so over to Dr. Ashish Kamath. Dominic Norona. Charles De Silva. Chartered Accountant, Anup Borkar. He is Anup Borkar. I'll just introduce. Good evening. Thanks, Girish, for the brief and the basic introduction of United Goans Foundation. As far as United Goans Foundation goes, I believe the Panjim Press, we've had an amazing relation with the Panjim Press because most of our exposures have been undertaken in Panjim itself because of the kind of cooperation we always got and the message which was always put out to the public as far as the Panjim Press was concerned. So thanks for always being with us. Just for the introduction sake, extreme right is CA Anup Borkar. To his left is Mr. Dominic Norona, ex-Sarpanch of Sirli.
To my left is Charles De Silva. He's from basically from Kepe constituency, Kanigini. Not many people know his contributions as far as Goa is concerned. He was instrumental in opposing the golf course project along with the kind of well-known savior of Goa, Mr. Claude Alvarez. He was also instrumental in opposing the SEZ projects. He was there when the Defence Expo was thrust upon without the knowledge and of the Kepe people, Kanigini people. And even as on date, he's been instrumental in pursuing many issues, not only with regards to Kepe, but the whole of Goa. Now to the most important points which I would like to focus. One is the United Goans Foundation. The United Goans Foundation was initiated in 2015. Like the President said here, it started with the JICA scam. And at that particular time, over a period of 5 days, we exposed each and every concept with regards to the JICA scam. The government tried its best to actually nullify the exposés, but as I said earlier, the Panjim press was with us the whole time. Subsequently, we did not file a PIL, though a complaint was filed with the CBI as well as the Finance Ministry of India. Like in all our other cases with the Vigilance Department, I believe should be nothing less than 40. Everything is in cold storage. So anyone who differs on my view can always file an RTI and understand how many complaints with documentary evidence has been filed by United Goans Foundation with the Vigilance Department. As far as the United Goans Foundation goes, rest assured to all the people who have always believed in the United Goans Foundation, UGF will function the way it had. It will always stand for Goa against all the corrupt practices as well as whatever is detrimental to Goa. The decision of joining a political party, and that too the Indian National Congress, has been a well thought about, discussed process within the founders, the members, the people who have always associated with the United Goans Foundation. So it's not an overnight decision which has been taken. Now, another assurance we give is that we'll carry on the same thought process to the Congress. The most important question which will actually baffle a lot of Goans will be why the Congress? As the President put it, the interaction has been going on for a long time. We had a very, very fruitful meeting with Mr. Gandhi when he was the President, and our sentiments and thoughts actually echoed with him. He was actually of the opinion that we should have we should join therein, but somehow situations were not practical enough to take that step because there was a disruption in a lot of things. As far as the Congress goes, the Congress is the oldest party in India, which was formed much before independence, and it was actually a public movement against the British as well as the oppressive forces. Today basically is no different, because if you consider India as a whole and even Goa as a part, the divisive forces are very much at work. And the oppression has just taken a new avatar. Plus, as far as the Congress is concerned, the who's who of India's freedom struggle have been associated with the Congress, as well as our very own Mr. T.V. Kunya. The main objective as on date, which we believe every Goan or Indian should have, is to maintain the plurality of India. And we don't think that Indians have much of a choice there. As far as Goa is concerned, with regards to the political parties, we've had people who were flag bearers of Goikar Pond, then backstab people. There were parties who used to roar once upon a time and now mew like cats. There's a new formed party who actually are discreetly following the same patterns of the BJP. So what Goa
we felt that what Goa needs is a guiding hand, and we believe that that hand is that of the Congress. As far as the present scenario is concerned, the government, the BJP government, from the time it's come to power, this time has made a serious mess of not only Goa, its economy, its well-being, health, the health sector, you name it, and they have made a mess. But the people, the information has not been going out to the people. And it's very important to note that only an informed citizenry will be responsible for a better future. And our endeavor will be to always get the Congress connected back to the very being of Goa. Now, coming back, this political step is a big one for us, being a part of a political party, and that too after 5 years of being in existence as an activist group. So we request the people of Goa to repose their faith in us in our new role. The coming days will actually reveal if we can live up to the expectations or we fail. But try, we surely will. And as far as we are concerned, we are not going to let any of the people who believe in us down. So, परत एकदा सांगपाक सोदता की जे गोंयकार जांकां युनायटेड गोवन्स फाउंडेशनाचेर विश्वास आशिल्लो, तांचो हो विश्वास आमी तसोच करून दवरतले आनी तसोच करून फुडें व्हरतले. खंयच्याच दबावा अंडर आमी काम करपाना, आनी जे काम जे आमी पयलीं करताले, करप्शन आनी दुसरे इश्यूचे, ते काम तशेंच फुडें रावतले. सदांच आमची प्रायोरिटी जी आसतली ते गोंय आनी ताचें अस्तित्व. हाजे खातीर जे कितें आमकां सॅक्रिफायस करपाक पडटलें तें आमी करतले. पण ह्या टायमान तुमचो आमकां सहभाग सद्दां लागतलो आनी अपेक्षा करता की तुमचे आशिर्वाद सुद्दां आमचेच बरोबर आसतले. आतां बाब डॉमिनिक 2 उतरां उलयतलो आनी चाली. So regarding our decision, आमच्या काँग्रेस प्रेसिडेंटान प्लस आमचो युनायटेड गोवन्स फाउंडेशन हेय प्रेसिडेंटान आमचो जायतो कित्या खातीर आमी आज काँग्रेसा वांगडा हात जोडून मुखार गेले वो हात मजबूत करून आमी वांगडा गेले. आतां आमचो मेन लक्ष जो आमी पळयला हे जायते दिसांनी BJP सरकार हांगा गोंया रूल करूंक लागल्यात आनी देशांत रूल करूंक लागल्यात. कितें जालां पळय तें मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवलाचेर जी पंचायत राज सिस्टम आनी असले इन्स्टिट्यूशन्स आसात जी लोकांक एम्पावर करतात, थंय डिस्ट्रॉय करून भितर सरल्या ते. सो असले हे सगळे आमी हेजेर तेमचे डिसिजन सर्क्युलर जातात तेंचेर आमी नदर दवरून आसात. कित्याक आमकां जाय की आमचो लोक एम्पावर्ड आसलो. काँग्रेसाचो व्हॅल्यू जो आसा तो लोकां वांगडा आसतलो हो आमकां स्ट्रॉंग बिलीफ आसा. आनी हे खातीर आमी आज काँग्रेसा वांगडा हातीक सपोर्ट दिवन आमी मुखार आमी हात घोट करून मुखार सरोंक जाय. आमकां तुमचोय सहकार लागतलो. ट्रान्सपरन्सी जी आसा ती मारून उडयल्ली आसा. RTI एक्ट जो आसा जो ट्रान्सपरन्सी प्रोवायड करता जनरल पब्लिकाक ती मारून उडयल्ली आसा. तूं कितें मागूंक गेल्यार डिपार्टमेंटांनी तुका कांयच मेळना. सो हे सगळे लक्षांत दवरून आमकां एकूच होप दिसती पडला आनी तो जावन आसा आमची काँग्रेस पार्टी. आमकां दिसता तेमी हो एक्ट एम्पावर करून लोकांक दिल्लो आनी आज तांच्याच आदारान आमी मुखार पोतोन हे सगळें परत हाडूंक शकता हो आमकां घोट विश्वास आसा. आनी हे कारणाक लागून आमी आज हे पार्टी वांगडा जॉयन जाता. जशें आमचे प्रेसिडेंटान उलयलां की UGF आमी कित्या खातीर आज काँग्रेसीक भितर सरल्यात आनी काँग्रेसीचो हात जो आसा तो मजबूत करपा खातीर आमी फुडें सरले आसात. आनीक गोंयचेर जशी जी दृश्टी जायती वो जायते जे कोस्ट आज येत आसात. एक म्हणल्यार आमची जशें केपें वाठारांत जो आशिल्लो MLA काँग्रेसीचेच टिकेटीचेर निवडून येवप आनीक आतां फायनली काँग्रेस सोडून दुसरे पार्टीन गेला. पूण कांय गोश्टी अश्यो जाल्ल्यो आहा की केपें गांवांत हातूंत उदरगत कांयच जाल्ली ना. पूण जेन्ना उदरगत कांय जाल्ली ना जेन्ना म्हणटा तेन्ना फुडें तुमी म्हणटले की केपें जायतें डेव्हलपमेंट जाला म्हणून.
पूण केपेंचो वाठार आगोंदा कॉम्प्लेक्स आसा तो केपें काबार आसा पूण जेन्ना आमी पळयता फकत केपेंच्या टावनान पळयतात पण सोडून टावन आनी डेव्हलपमेंट वाठारांत जावंक ना तरी आसतना होच MLA आसतना केपेंच्या वाठारांत एक ONGC म्हण आयिल्ली आसा जातून जवळ जवळ 3.5 लाख लोकांची जमीन घेतिल्ली पूण आयज हे ONGCचो कांयच लाभ कोणाकूच लोकांक मेळोंक ना म्हणून हे MLAन इतलीं वर्सां थंय रावनूय सुद्दां प्रश्न करूंक ना की हे ONGCचो लाभ लोकांक दिवपा खातीर इतलेंय करूनय केन्ना ती ONGC टॅक्सूय फारीक करता काय म्हणून हेजेर सुद्दां ताणें विचार घालूंक ना आयज गोंयांत अशें जाल्लें आहा की मेरावली गांवांत लोक म्हणटा की आमकां IIT नाका म्हणून पूण गव्हर्मेंट फोर्स करून थंय घालता जाल्यार आज हांव म्हणटा की केपेंच्या वाठारांत जी GIDCन जमीन एक्वायर केल्ली आसा आनी जाली आतां 15 वा 20 वर्सां जाली जी जमीन एक्वायर करून दवरली आसा थंय ती IIT घालची पूण लोकांचेर फोर्स करून घालची न्ही दुसरें म्हणल्यार थंय डिफेन्स एक्सपो जाल्लो थंय जमीन आसा जी जमीन अजुनूय उजार करूंक ना जाल्यार थंय घालची IIT थंय हाडची सो दॅट द प्लेस कॅन बी यूज फॉर बेटर पर्पज देन किपींग इट आयडल People will not oppose, local will not oppose. No, because it's an open space. It is acquired by the government and the land is lying vacant. Why should you acquire something where people are opposing right now? Why should you force upon the people which the land does not belong to the government? But Expo land was not this, no? GIDC. JDC. The land Same belongs to land. the same They have land. two parcels. One There are two is parcels. one right on the left. So both the parcels are just like that. Industries are not come up. If you go that side, it is just barren. No one is doing. No one is They have going. some food processing units there. Yeah. No. Used. It was planned to be, but yeah, not yeah, even yeah. one unit is there. Not even one Other than unit the is there. unit of Mr. Babu Kavalekar's house. ना, आणि आता न्ही न्यू प्रश्न आयला जो म्हणल्यार आमकां पोर्ट बेतूल पोर्ट करपाक अभ्यास करपाक आता हे पोर्टाची लोकांक कांयच म्हायती ना जो MLA आतां 25 वर्सांचो आशिल्लो तो आज सरकारान आसा आनी ताणें लोकांक कांय इन्फॉर्मेशन दिवप ना आनी हो पोर्ट लोकांचे फोर्स करून घालता तर हे पयस जावपा जाय So in short, the murder of democracy of grassroots politics म्हणटे nothing is coming back to the panchayats or to the local bodies. बाबा आमी तुमच्या गांवां हें करूं सोदता. Empowerment to the people is a very important aspect of democracy survive जावपाक. Without people's power तूं कांय करूं शकना. I have one more question to you all. Now that you have joined Congress, what has happened to your NGO? Because don't you think you can't say in two votes? Of course we can. See, I have taken. I believe I attended to that question at the start itself. For people who believe in the UGF, UGF will function the same way. But it is not a statement. Going ahead, how we function will actually reveal the what I have said. So judge us by how we act ahead. I might say whatever. See, I do not want to fall into that bracket. Neither do any of my members. We don't want to fall into the bracket where we talk big and don't do anything. Judge us by our actions. That is what we expect. And as far as the president said, this interaction which has been happening with the past president as well as the local leadership is with regards to this one. See, we have our primary functions towards Goa. We at all times we have told the president, and I believe you will agree, that he has also agreed that our primary functions, like a family it is, if my primary function towards the family is there, that is Goa, I will always take care of that responsibility first, and then comes all these other political responsibilities which are there. Basic fact being that we want to connect the Congress back to the people. We feel that BJP is not the option because we believe in plurality as in the coexistence of everyone, not only in Goa but as far as India is concerned. But let's take care of Goa first, small beautiful state, let's live in harmony, and that's what we do. So you have had this ambition, political ambition, or after having the interaction with this Gandhi, you decided to Now join I will divide. I'll attend to your question differently. Joining a political party doesn't actually say anything about a political ambition. Now there's electoral politics and there is party politics. Party politics means party responsibility. As on date, we are going to take a responsibility as far as the party is concerned. Electoral politics is something we do not want to get into, neither has that decision or
that kind of this come from the Congress itself. Though we represent, say, I'm from Fatwarda, he's from Margao, you have Dominic from Veli and him from Kepe. Yes, we represent different constituencies, and maybe in some of them there is a kind of a void. But no, we are looking primarily at the party. See, because a strong party can give good leaders. Not, though otherwise it has been leaders who try to piggyback on a party and then leave the party. You have joined the Congress now, so this means that you are with United Goans Foundation is merged with the Congress. No. Through the process, we are just few members here. The other founders, the other members are still with the. So that organization It still stays. We function the same way. The decision And and they were everything. okay with this, your decision Yes. as a member? Yes. Not only the president, the discussion has been on this. See, that's why, if you remember, Mr. Gandhi had travelled maybe 2 years back, or 1.5 years back. From that time to now, it's been quite a long time, and the president has been persistent. Monthly calls or whatever to basically convince us to join. It's been a process. And Kamal, one more thing I am to ask you. If you are members of the organization feel that you are not working with the lines with the foundation, I mean, they told you. They have the option of one, making me get down from the post, and secondly, it has been very clear that they would pursue something against us also. See, that the UGF stands for something completely different, which other people don't follow. We have we have basically our founders and the members have the autonomy to go against the people who act against Goa. Forget the United Goans Foundation. If anyone of us does something against Goa, they have full rights to pursue something against us. So that is unsaid, but means in the press, but it's a well-known thought process as far as the organization goes. So you are believing in action. So what your action is? As on date, we have just joined. Party, basically, it's like a family with a lot of hands, I suppose. The president will be interacting with us. We will be involving ourselves in discussions. Then we will understand our role, and then subsequently we will come out with a plan as far as the party is concerned, and then take it forward. So how you see the IIT process in Mehrauli? What is the there is something scary? See, as he pointed out, why would you try to push a project at a place where it's not wanted, wherein on the other side you have ample amount of space which is already acquired, not being used for 20-30 years, 20 years at least, and it's barren. People there also are people of Goa. People there also need development. If IIT is going to support the people around, then why not in Kepe? In the same way, there will be some other land acquired somewhere else. So the scam, Dominic rightly pointed out, as on date, let's be very clear, you all might have seen less of United Goans Foundation as far as exposes are concerned. We have been facing a lot of hurdles as far as the RTI is concerned. Getting back to health, the health minister, Vishwajit Rane's office, has been holding a file of Wellness Forever from 2018. And I have been pursuing personally from December 2019, and they have not given me the file. How far now Goans RTI activists are safe in Goa? We always debate on that. You've seen what happened in Porvorim. I'm not saying he might be an activist or whatever, I've not gone. But the threat levels are high. And to be very frank with you, all the members from 2015, we have literally changed our lifestyles. Because at the end of the day, we also have families. But I'll make it very clear to whoever is listening, who's this. It's not that we are scared. And it's not that we will allow anyone to mess around with us, because
the way others are, we can also act the same way. We are not docile people. Please don't think we are law-abiding citizens till the time that we can sustain and maintain our, integrity or whatever, our lives. Someone comes against it, as you know, they say when social people get angry, then they do something even worse than the anti-socials. So that's the fact. But the threat levels are high. See, when I exposed, in one of the exposes, I think we had received a lot of kind of this indirect threats. And at that point in time itself, in the press, I said, one is stop calling us up. Secondly, stop sending messages because things don't change. So we are not scared about anything. No, then we equate ourselves to if we expect our soldiers to protect us, see, they also have families, we also have, then we have police, we have judges who give judgments on important things. Then it's like a chain, then we have to sit at home and do nothing. See, even y'all, today, y'all cover up something which is very, y'all also have a risk on your life. I'm just saying, tomorrow if you expose something which is big, doesn't mean that, there's no threat to you. So we are all living in that. It's our responsibility towards our state, our country. We have to live with it. NGO process, how many people? Strength of the members? No, the founders were 7. Then we had members and all, nothing less than 25. And we have a political people, where also people who believe in some other party. So not that. No, we are continuing the press, only they will leave, and we are continuing, only 4 of them will leave, and we are continuing the press conference. Yes, thank you so much. Thank you. Yeah, yeah. Shardul? जे प्रेसाक जॉइन जाताक खिमलो सावंत आणि आमचो शंकर फडते पर्वरी ब्लॉक प्रेसिडेंट खिमलो PCC सेक्रेटरी. आम बेसिकली खिमलो सावंत जो डायस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, शंकर फडते पर्वरी ब्लॉक प्रेसिडेंट. या सो आमचो चड इश्यूज ना, सारखे ब्रीफ, ओनली 2 इश्यूज वी आर टचिंग. पहिलं म्हणजे ज्या तरेन बीजेपी सरकार गोंयांक कार्यरत आसा, म्हाका दिसता आनी गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी बरोबर गोंयच्या सगळ्या लोकांक दिसता की बीजेपीचे गव्हर्नमेंट हेडेड बाय डॉक्टर प्रमोद सावंत अँड हिज एंटायर कॅबिनेट, त्यांचे जे प्रमुख ऑफिस बेरर्स, द की ऑफिस बेरर्स ऑफ BJP, they are all, त्यांचे कॉन्फिडन्स लेवल खूप हाय जाल्ले आसा ह्या लोकांचो विरोध पळोवन, लोकांचे जे फीडबॅक, कार्यकर्त्यां कडेन जे फीडबॅक मेळ्ळा तांकां, बूथ लेवला वयल्यान जे फीडबॅक मेळ्ळा, त्यांचे कॉन्फिडन्स लेवल खूप हाय जाल्ले आसा आनी त्यांचो विश्वास ठामपणे बसला की परत ते बेगीन सत्तेर येवपाना, परत बीजेपी सत्तेर येवपाना. ह्या हेचेर बीजेपीचे सगळे कॅडर, चीफ मिनिस्टर धरून त्यांचे बूथ लेवल कार्यकर्ते सुद्धा सारखे कॉन्फिडन्स आसा की परत आनी ते बेगीन सत्तेर येयना. सो सद्याक ज्या तरेन गोंयची परिस्थिती 2 भशेन हांव घालता की ज्या लोकांकूय पटला की बीजेपीचे हे लास्ट टर्म आनी बीजेपीक परत संदी ना गोंयांक सत्तेर येवपाक. एक म्हणजे ज्या तरेन ते लोन काडपाक मुखार सरतात, कोणी लोन काडटा आसतना मुखारले हाजो विचार करता, बाबा तो लोन आमकां फारीक करपाक जाय, खर्च खंय करप आनी कितलो करप आनी कसलो करप. सो ज्या तरेन गोंयचो सरकार खर्च करपाक लागला, नुसतो अफाट खर्च, ज्या तरेन
ते लोनार लोन काडटात 25,000 कोटीच्या वयर आमची लायबिलिटी जाल्ली आसा. जीएसटी ड्यूज फॉलो करनात केंद्र सरकारा कडेन आनी परत तेजेरूय ते लोन काडपाक पळयतात. ज्या तरेन तेणी SEZची जमीन लोन काढून त्या ओनरांक पयशे दितात इल्लिगली. ज्या तरेन तेणी कोविड-19चेर करप्शन केलां, कोविड-19चें करप्शन म्हणजे पापांतले पाप. ज्या तरेन ड्रग्सांचो सुसाट सुटलेलो आसा गोंयभर, ज्या तरेन 16B बाबू कवळेकरान 16B आनी तेजे पयलीं जे विजयान हाडलेले तेन्ना आमी सांगलेलें की दीस इज नॉट अ केस टू केस, दीस इज सुटकेस टू सुटकेस म्हणून. आनी ज्या तरेन ते होलसेल करप्शन करून होलसेल लँड कन्वर्शन करपाक मुखार सरलेले आसात. सो दे बाय हूक ऑर अ क्रूक करप्शन करप, लेफ्ट रायट करप्शन चालू आसा. अँड एवरीथींग अँड एनीथींग जे मेळटा तेजेर करप्शन सद्याक चालू आसा. कोल हब म्हणजे हे जिंदाल आनी हे सगळे भायले कंपनीक फक्त तेंचो रोड्स करून दिवप, तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करून दिवपाक गोंयचे जनतेचे पडलेले ना. जेन्ना तूं हरपाचें तुवें ठरयलां तेन्ना तूं लोकांचें म्हणटा आयकना. तुवें ठरयलां की आमी हरतले, आतां फक्त पयशे करप. नाल्यार जो जर सरकार परत इलेक्शनाक जिखपाक सोदता तो सदांच पीपल सेंट्रीक आसता. इज ऑलवेज सेन्सिटीव टुवर्ड्स what people are saying, what people are speaking, what people are demanding. आमच्या सरकारान is become insensitive and it is ते चुकोन न्ही, it is deliberate. They know that they have no chance of coming back to power. So जे 1 वर्स मेळटा ते 1 वर्साक लुटत रावप, अशें लुटप की मुखाल्ले आनी 10 वर्सां सत्तेर ना जाल्यार कोता येता त्या पयशांनी ते हें करपाक सोदतात. सो अशी लूट सद्याक गोंयांक चल्लेली आसा. मरिना प्रोजेक्ट लोकांच्या विरोधान वचून आमचे बीच हँडओव्हर करप भायल्या पार्ट्यांक. IIT प्रोजेक्टाचेर ऑलरेडी सांगत आसा, लोक विरोध करतात. हेणी ऑलरेडी सेटिंग केलां पयशे लुटपाक. प्रायवेटायझेशन, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तुम्ही प्रायवेटायज करपाक सोदता, बाकीचे गजाली प्रायवेटायज करपाक सोदतात लोकांच्या, म्हणजे परत थंय डिलिंग. क्लेफासनान काल आनी स्टेटमेंट केला मार्मोगा PDAचेर. सो ज्यो PDA आसा, टावन कंट्री प्लॅनिंग आसा, ते सामके अफाट सुटलेले आसा. मडगांवां आमच्या न्हंयचो आमदार जो मडगांव PDAचो चेअरमॅन, तो ते जे कलेक्शन करतात ते कलेक्शन सुद्धा करपाक तितून करप्शन. तो कलेक्शन करपाक ताका सांगता ते पयशे हाडून आपल्या कडेन दिवून कायद्यान ते पयशे PDAन डिपॉझिट करपाचे आसा. तो ते पयशे कलेक्ट करता आनी तेजे नंतर तितले पयशे आपल्याक दवरता आनी थोडे पयशे तो बाकीच्या वाडटा इल्लिगली. म्हणजे तुम्ही इमॅजिन करात ह्या सरकारचे लेबर स्कॅम इज अनदर एक्झाम्पल. सो अशें एक्झाम्पल खूब दिवपाक वयतात. सगळे गोंयच्या लोकांक खबर आसा ह्या ब्रिजाचें कशें करप्शन आमी ऑलरेडी तेजेर ओपन केल्लें आसा. सो BJPचे सगळे लिडर्स कन्विन्स आसात. वर्करांनी तर तांकां सांगलां तुमी आनी आमचे कडेन परत कर. तांकां वर्कर इतले दुखलेले आसात कारण हे जोडीत आसात सगळे टॉप ऑफिसर आनी मिनिस्टर. वर्कर थंय सामके निग्लेक्ट जाल्ले आसात कंप्लिटली, कारण यांचो सगळ्यांचो फोकस हो करप्शन, पयशे कशे करप आनी लुटप कशें गोंयांत त्या हेजेर जाल्लें आसा. सो ह्या हेजेर म्हाका दिसता ज्या तरेन लोन काडटात आनी ज्या तरेन करप्शन हें केल्लें आसा, ह्या लोकांनी डिसायड केल्लें आसा, तांचे कॉन्फिडन्स लेवल त्या खातीर खूब हाय जाल्लें आसा की परत आनी ते जिखून येवपाक शकना. So they have lost complete focus. They have lost the pro-people focus. They have lost pro-Goa focus. And their focus is entirely on money making. कशे करून पैसे करप हेचो एंटायर फोकस. सो हो एक पार्ट जालो. दुसरो पार्ट जो परवरीचो एक एक्टिविस्ट, ज्या एक्टिविस्टाक जाळून मारलो वयता. आमी ऑलरेडी तो इश्यू घेतला. आमच्या टिमीनूय तो इश्यू घेतला. आमचे संकल्प आमोणकर, वरद माडुरकर, जनार्दन भांडारी, अमरनाथ बीन वचून पुलिसींग तो ऑलरेडी इश्यू रेज केल्लो आसा. बट द लार्जर इश्यूज हियर इज वी आर नॉट हियर जस्ट टू कॉंग्रॅच्युलेट द पुलीस. वी डोंट टू गिव अ लिप सर्विस. वी डोंट टू सेंड अ रॉंग सिग्नल टू द पुलीस डिपार्टमेंट अँड द पीपल ऑफ गोवा. कित्याक अशेंच खूब लोकांनी कॉंग्रॅच्युलेट केली. मडगांव मर्डर केस जालो, ज्वेलराक जेन्ना हाडलो आनी ताका मारलो ताच्या दुकानाचेर. म्हणजे तुम्ही इमॅजिन करा, सगळ्यांनी कॉंग्रॅच्युलेट केल्या सगळे म्हणून. आयज मेरेन जो मास्टर माइंड आसा तो मास्टर माइंड अजूनही अरेस्ट जाल्लो ना. सो तुम्ही कोण ते एक्झिक्युटर आसा तांकां हें करतात. सो पुलिसांनी बेसिकली मास्टर माइंडाक धरपाक जाय. ताच्या फाटल्यान
कोण आसा, ब्रेन कोण आसा, त्यांचो हेतू कितें आसा तें फुटले बगर ह्यो क्रायम काबार जावपाना, जो मर्डर जे गोंयांत चालू आसा त्यो काबार जावपाना. तुम्ही फक्त हँडल हे आसा एक्झिक्युटर आसा तांकां धरतात. एक्झिक्युटर खूब आसतले पूण मास्टर मायंड जो मेरेन सांपडना आनी मास्टर मायंडाक जो मेरेन नॅप करना. बट देर इज अ पॉलिटिकल प्रेशर वी स्ट्रॉंगली फील and that is why they have sacrificed the Margaon murder case. We don't want the same thing to happen in Parwari murder case. नाल्यार गोंयचे आयज एक्टिविस्ट अनसेफ जाल्ले आसा आनी जर एक्टिविस्ट अनसेफ आसा म्हाका दिसता डेमोक्रेसी कांयच अर्थ उरचो ना. आनी गोंय सांबाळपाक आयज एक्टिविस्ट सगळे मुखार सरलेले आसा. एक्टिविस्टांचे जर कॉन्फिडन्स अशें करून उडयतले तुमी मारून तांकां जाल्यार म्हाका दिसता गोवा सेव करपाक आनी कांय ना. सो त्या खातीर म्हाका आमी मागतात मुख्यमंत्री जो होम मिनिस्टर आसा आमकां खबर आसा तेगेले इनएफेक्टिवनेस, तेजे कडेन जायना जाय तशें काम करपाक. पूण पुलिसांक तरी फ्री हँड आनी पुलीस आनी इंडिपेंडंटली काम करप पॉलिटिकल प्रेशर नासतना ह्या मर्डरांतले मास्टर मायंड कोण आसा तांकां तुमी नॅप करात. हेजे पयलीं डॉक्टर ओलाव आल्बुकेर जो आपली प्रॉपर्टी थंय आशिल्लो थंय वयता ताका असोच धमकी दिवन ताका मारपाचो प्रयत्न केलो, ताका धुकलून उडयलो. त्या भायर थंय श्याम फातर्पेकर तो एक एक्टिविस्ट, ताणें पंचायतीचेर कंप्लेन केल्ली आनी पंचायतीचो इश्यू रेज केल्ले, ताका असोच मारलेलो. आमचे शंकर फडते जो ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा तेजे गाडयेकूय उजो घातलेलो. आमचो खेमलो सावंत जेची प्रॉपर्टी थंय आसा ताकाय धमकी येयल्या, ताणें ऑलरेडी पुलीस कंप्लेन केल्ली आसा. सो आमी हेजे पयलीं पर्वरी जे लँड माफिया जे आसात, जमीन कोणाचे व्हरून नावार करप धमकी दिवन आनी स्वताक जमनी ओनर जो आसा जो गोंयांक रावना, पर्वरी रावना, ताका टेरर यूज करप आपले प्रॉपर्टींतल्यान पयस दवरपाक आनी प्रॉपर्टी. सो हेजे फाटल्यान जो मास्टर मायंड आसा, हेजे फाटल्यान जो पॉलिटिकल फोर्स जो आसा तो पॉलिटिकल फोर्स नॅप करपाक जाय, तो पॉलिटिकल फोर्स असो पयलीं काबार करपाक जाय. सो ही पोलिसां मुखार आनी गव्हर्मेंटा मुखार व्हडली चॅलेंज आसा. तुम्ही प्रत्येक गजाल कॉम्प्रोमायज करपाक वचनाकात आनी पर्वरीन ही पयली गजाल न्ही आनी पुलीस जर सारके जर एक्ट जायना जाल्यार ही निमाणी गजाली जावची ना. सो त्या खातीर आमी स्ट्रॉंगली डिमांड करतात गव्हर्मेंटा कडेन. गव्हर्मेंटाक सगळें खबर आसा कोण कोण इन्वॉल्व आसते, पुलिसांकूय सगळें खबर आसा कोण हितून कोणी कोण इन्वॉल्व आसते. पूण तुमी अशें करून पॉलिटिकल हे वाटाघाटी करनाकात. तो केतलोय व्हडलो पॉलिटिकली स्ट्रॉंग आसलो, तो केतलोय पॉवरफूल पॉलिटिकली आसलो, तुमी तांकां नॅप करात. जो मास्टर मायंड आसा ताका पयलीं तुमी अरेस्ट करात आनी तेचेर पयलीं ताका पयलीं धरात. तितूंतल्यान बाकी सगळे जे मुखाले क्रायम जे जातले गोंयभर ते आडोवपाक शकतले. कारण ह्यो सगळ्यो ज्यो गजाली आसात त्यो प्रॉपर्टी डिस्प्युटल्यान जातात आनी त्यो एकूच एरियांक जातात आनी प्रत्येक गजालीक तेच लोकांची नांवां येतात. ओके, ह्या हेजेर 1 मिनीट शंकर उलयतलो, 1 मिनीट खेमलो उलयतलो. तुम्ही पळयता आसतले पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सी हॅज बिकम दी एपिसेंटर ऑफ क्रायम. आणि जेन्ना आमी म्हणटा एपिसेंटर ऑफ क्रायम, एका दिसान आनी एका घटनेन थंय एपिसेंटर जायना. इट टेक्स लॉट ऑफ थिंग्स. कित्याक सोसायटी म्हणटा पळय ते क्रिमिनल जनरेट करता, राजकारणी आसा पळय ते क्रिमिनल जनरेट करता. पर्वरची क्रायम सीन 2012 सुरू जाली जेन्ना पॉलिटिकल ठग हो थंय निवडून आयलो. आनी 2017 जेन्ना पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सीक मिनिस्ट्री मेळ्ळी ती क्रायम सीन 4 पटींनी वाडली. आनी आतां ह्या स्टेजीर पावल्ली आसा की पर्वरी आख्ख्या गोंयभर लोकांक हादरून उडयता. कोण रिस्पॉन्सिबल आसा ह्या गोष्टीक? घराघरातून आनी गांवागांवातून एक सूर येता पर्वरीम रायझिंग रिस्पॉन्सिबल आसा म्हणून. हे पर्वरीम रायझिंग कितें आनी हेच्या फाटल्यान कोण आसा? तर पुलीस तपासान जे 4 लोक धरले गेले ते 4 लोक फक्त त्यांचे कार्यकर्ते, लीडर आसा ते धरूंक ना. हे हांव सांगिना, हे मुखेलमंत्रीच सांगतात. तर तुम्ही विलंब कित्याक करता ह्या लिडरांक धरपाक? कसलो प्रेशर आसा? सुशांत सिंग मर्डर केस जशी तुम्ही लांबयली तशी तुम्ही ही पर्वरची मर्डर केस लांबोव नाका. साल्वादोर दुमून ज्या भागात हो मर्डर जालो पयलीच दिशाभूल जाली की तोड्डा मर्डर जाला म्हणून.
मर्डर तोड्डा जालोच ना. मर्डर जालो हो उमरा गांवान भर वस्तीन दिवसा धवळ्या वताचेर ह्या मनशाक पेटोवन दिलो उज्यान. आनी कित्या खातीर ह्या पॉलिटिशियनांनी ती दिशाभूल केली आमच्या मिडिया कडेन हे तांकांच खबर आसतली. पण उमरा सालोय हांगा जो मर्डर जाला थंयसर लोक गांवचे भिवन गेल्ले आसा. सालोय म्हणटा थंयसर हिल कटिंग जाता, लँड फिलिंग जाता, ऑर्चर्ड कन्वर्शन जाता, फॉरेस्ट कन्वर्शन जाता, मानसो थंय लुटलेल्यो वयता, कोमनिदाद प्लॉट लुटून वयता. जितल्यो पळय इलिगलिटीज ह्या गांवांत जाता त्यो आख्ख्या बार्देसान खंय तांणी जायना. अँड हू इज कंट्रोलिंग साल्वादोर दुमून? Isn't not this political thug? व पॉलिटिकल ठगाच्या अंडर ही साल्वादोर दुमून पंचायत कार्यरत आसा आणि या पंचायतीचे अँगल लागलेले आसा इन्व्हेस्टिगेशनाक. तर अजून पासून पुलिसांनी ते पंचायतीचे अँगल इन्व्हेस्टिगेट केलेले ना. जो सेक्रेटरी 2 वर्सां ह्या पंचायतीन काम करतालो त्या सेक्रेटरीक तेंच्यांनी इन्व्हेस्टिगेशन इन्क्वायरी आपोवंक ना. जी गाडी धरली गेली, जे एक्यूज गाडी घेवन पळटाले, तो गाडयेचो मालक कोण? पुलीस कित्याक उलयना? सगळ्यांक खबर आसा जो गाडयेचो मालक आसा तो ह्या पॉलिटिकल ठगाचो खास मित्र आसा, फॅमिली फ्रेंड आसा. तर ही लुपाछुपी जी चालू आसा तेजेर आमकां दुबाव येता. आमी खुश ना जे इन्व्हेस्टिगेशन जाला, जे लोकांक धरल्या तेजेर परवरचे लोक अजून सुद्धा समाधानी ना. आमचो डिमांड आसा की जाता तितल्या बेगीन वो जो मेन जो कॉन्स्पिरेटर आसा, जो मेन मास्टर माइंड आसा, त्या मास्टर माइंडाक पर्यंत पुलिसांनी पावोंक जाय आणि वो पूर्ण जो केसीचो जो हे आसा तो तुम्ही ओपन करपाक जाय. जे जे मनीस हांगा पर्वरी मतदारसंघात काम करतात तेंका तशे थ्रेट येता. आणि थ्रेट हे आमकांय परत परत येयल्ले आसा आणि येत आसा, तरी सुद्धा आमी ह्या थ्रेटाचो मुकाबलो करता. आतांच आमच्या प्रेसिडेंटान सांगले माझी गाडी जळयली. वो निव्वळ योगायोग काय या आनी कितें? गाडी जळल्यानंतर माझे घर जळ्ळे, घर जळल्यानंतर घर फोडलें, इतले जावनूय आनीकूय क्रिमिनल कार्यवाही म्हाज्यार जाल्यो, पण तरी सुद्धा आमी मुकाबलो करून हांगा ह्या मतदारसंघात कार्य केले ते लोकांच्या बऱ्या खातीर. आज डिरेक्टरेट ऑफ पंचायतीचेर दुबाव वता. फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स आसा, फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शनाचे अँगल पुलिसांनी अजून सुद्धा सोदून काडूंक ना. जे फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स ह्या क्रायमा फाटल्यान आसा आणि जे लोक ह्या क्रायमान गुंतलेले आसा, आमकां आयकूं येता की हे फक्त 4 जाण ना, हे कितलेशेच लोक आसूं शकता आणि हेचो उलगडो पुलिसांनी बेगींतल्या बेगीन काडचो हो आमी डिमांड करता. पॉलिटिकल ठग कोण? कळटलो कोण हे आसता लोकांक, ते पुलिसाचें काम न्ही, पुलिसान हें करचें. खंय आतां जे हेंच्यांनी सांगलें की पोलीस ठग म्हणटा न्हू, तो पॉलिटिकल जो ठग आसा तो ठग सगळ्यांक आतां पावलो. आमच्या खुद्द मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात सुद्दां लोकांक धमकी दिवन तो जमीन हडप करूंक सोदता. म्हाका आतां तेंच्या एका मनशा कडल्यान धमकी दिल्ली की आमची जमीन हडप करूंक सोदता, जी हांव शेत रोयता ती. पण हांवें ताका हें करूं ना. पण हांवें कंप्लेनूय केल्ली आसा बिचोली पुलीस स्टेशनाचेर की हे जे लोक आसा, ठग लोक जे आसा आनी लोकां जे गुंडगिरी लोक करून लोकांचे जमनी घेवंक सोदता, तेंची चवकशी करची. आनी जे आतां कोण 4 जाण धरला न्हू तेंचे तो फोन हे करी टॅप करी, तेंच्यांनी कोणाक ह्या 15 दिसांक फोन करी जाल्यार तो ठग मनीस कोण आतां गावतलो. आनी आमच्या मतदारसंघात मोण्यान आयले सारख्या लोकांकूच ते हे करता थंयसर. कोणाच्या नावान कंप्लेंट फायल केली? हांवें अननोन पर्सन म्हणून गेला. सध्या ते इन्व्हेस्टिगेशन करतले ते. पण तुम्ही म्हणता पॉलिटिकल ठग, तुम्ही जाणा जाल्यार न्हू तेंका खबर आसा, पुलिशेकूय खबर आसा कोण हो ठग तो. पॉलिटिकल ठग म्हणच्या फाटल्यान कारण इतलें की कोणाचो तरी पॉलिटिकल वरद हस्त ह्या लोकांचेर आसा आणि ते पॉलिटिकल वरद हस्त असल्या कारणानूच ते सगळ्यो गोष्टी घडटात. आज 2 ATM लुटले गेले पर्वरीन. खंयच्याच पॉलिटिशियनाचो कितेंच स्टेटमेंट ना. कारण कितें? आत्तां न्यूज येतात सेकंड ATM लुटलेलो, 2 ATM लुटलेले आसा म्हणून 25 लाख घेवन गेल्ले आसा. कितें चल्लां? काल मर्डर जाता, आज येदो व्हडलो क्रायम जाता.
आमची फक्त सीएमाक इतकीच मागणी आसा की ह्या लोकांक त्यांनी लवकरात लवकर अरेस्ट करचे म्हणून. ओके थँक्यू Yes.